everyone, and welcome back to your favorite youth show, Generation C, which comes out every Tuesday alongside our The Zone publication, which is published in the Namibian Sun, Republikein, and Algemene Zeitung newspapers. My name is Marisol Stoffberg, and as your host today, I am extremely excited for a very fun episode. We will also be sharing our brand new layout of our The Zone publication, which is out today, so do grab yourself a copy. But before we delve right into things, please watch the following video as we celebrate Dog Biscuit Appreciation Day. So we are starting our show today by having a discussion on our The Zone publication. And on our front page this week, we have the truly beautiful, young, ambitious, and inspiring Martha Festus. Now, she is just 20 years old, but this young lady has been doing the most within the community. So she used her background to inspire her and fuel her to create a community where she can truly inspire others. So she even started her own fruit and vegetable company business where she uses the proceeds to assist other kids within the community. She also has a pad campaign that she's running. So she took into account her background and the struggles that she faced growing up and wanted to make sure that she does not add to the current cycle we have within our community of poverty, but to truly create a community where others are feel safe and loved and taken care of. So that is Martha here on our front page. So our page 2, also part of our brand new layout, we have our the NUST 2020 SLC Council, which we will be bidding farewell to. And we also have our story on being streetwise online, which I think is very important, especially within our current digital era. But of course, we have our Vox Pop as well. And we are very excited because we also have a video, so we can hear a bit more about what our learners have to say. So please watch the following video so we can see what the kids really think about the use of social media. My name is Vicky Mogahwa. I'm a student at Augustine Secondary School. Social media has affected my studies in a positive way due to the fact that we had groups created on WhatsApp during lockdown, and it really gave me an opportunity to interact with teachers and other students who helped me improve my academics. It also affected me in a positive way due to the fact that I used to go to YouTube and download some videos when I don't understand what the teacher taught me in class. I also downloaded some apps where if I don't have a textbook, I can download those apps, and they are like textbooks that will explain everything for you, and it really made my life easier. My name is Afibu Tulika. I'm a learner at Augustine Secondary School. I think social media has a good impact on learners because during the time of pandemic, classes can still continue online, and I think learners can be open-minded because they have more access to information and they learn more. Johnny is from Augustine Secondary School. Social media has a positive impact on my studies because some classes were created as well as WhatsApp group where we could interact with classmates and teachers. When we skipped a week from school for the other group to attend, I'd learned a lot from online classes. And I hope you guys also enjoyed that video, and I'm very excited because this week we are also kickstarting our school newspapers. So our page 3 and page 5 is dedicated to specific school newspapers. And this week we are featuring the Orakel from Windhoek Private High School on page 5, and on page 3 we have the Imago, which is the school newspaper of Windhoek Gymnasium. And as you can also see here on our publication, it's quite exciting to see what our learners are busy with, and also see the wonderful stories that they are sharing. They also have a channel on Telegram which you can subscribe to, so you can see the different news that Windhoek Gymnasium will be sharing. We also have some short snippets here on some of the exciting things happening at their school. But that is, of course, not the end. So we then move over to
our next page, which is page 4. Page 4 is usually our feature page, and this week we are discussing a very important topic on sexual safety at schools. So I think, especially taking into account the current situation that we have with the cases of rape at schools, it's important to also touch on this topic, taking into account the Namibia Safe Schools framework as well and the guidelines that it has set in place. And we also have 6 tips for speaking to possible victims, and also some statistics with 31 teachers that have been charged with sexual offenses against pupils from January 2016 to 16 February this year. And on our next page, we also have our school newspaper here from Die Orakel, all the way from Windhoek Afrikaanse Private High School. And we will then be moving over to our next page. Our next page this week is, of course, our page 7, page 6 and 7. So 6 is usually dedicated towards Afrikaans. And this week we are very excited because we are celebrating our top 2020 IEB grade 12 learners with Christo Boshoff, all the way from Windhoek Afrikaanse Privaatskool, who ended at the top for IEB Namibia with a whopping 89.5%. And also our Comma Superliga that took place. So without further ado, we will be watching a short snippet from the Comma Superliga that took place this weekend, and we will also be having an interview done with the wonderful Christo Boshoff, so please stay tuned. Vandaag is ek baie bevoorreg om saam met my in die studio Christo Boshoff te hê van Windhoek Afrikaanse Privaatskool. Nou Christo is die top IEB Namibia se presteerder vir 2020. Ek dink dit is 'n ongelooflike prestasie en met 'n gemiddeld van 89,5 het hy behoorlik skoonskip gemaak. So Christo, baie dankie dat jy by ons kuier vandag. Ek dink jy moet maar net hier kom intrek by ons studio want jy kuier gereeld hier by ons. Baie dankie, dit is baie lekker om weer hier so te wees. Nou Christo, sê my bietjie, ek dink ons moet begin deur te sê dat 2020 was 'n jaar wat ek dink nie julle as matrikulante nooit sal vergeet nie. Kan jy ons bietjie vertel hoe dit was vir jou om graad 12 te wees in 2020, hoe jou hele matriekjaar beïnvloed is deur tegnologie en hoe jy uiteindelik toe nou gekom het deur te kom en nog die toppresteerder ook te wees? Ja, 2020 was nie wat ons beplan het vir onsself nie. Tot en met Maart was ons nog vol aan die gang, baie gestres en alles, wat nie geweet hoe ons tyd gaan kry om alles te doen wat gedoen moet word nie. Toe ewe skielik was ons op 'n geforseerde vakansie. Ja. Want ons moes nie gekla nie. Dit was lekker. Op daai tyd het ons ook baie take gehad wat te doen, so toe kon ons lekker voorkom. Maar so wat dit aangegaan het ons nie teruggegaan nie en ons het uitgevind ons moet nou aanlyn begin skool gaan. Toe was dit baie anders, veral die aanlyn skool van want die hele rooster was alles en die manier hoe jy elke dag gewerk het, want jy het elke dag 1 periode gehad van elke vak. Ja. Van wat 'n langer periode is en so. So dit was definitief vreemd geweest, maar om jou skedule ook heeltemal aan te pas het vir my omtrent 'n week of wat gevat voor jy eintlik in daai roetine was. Maar toe jy eers in dit was, dan die mens word maar vinnig gewoond daaraan. Seker die grootste voordeel was dat jy in sekere vakke kon slaap sonder dat enigiemand sonder dat die juffrou die slag uitvind. Ja. Ek hoop hulle kyk hulle nie nou nie. Nee, Christo was altyd daar gewees, altyd. Party vakke maar wiskunde huiswerk gedoen. Ja. Maar dit was baie anders en toe ons weer terug skool toe gaan as matriek, toe was dit baie lekker geweest, maar dit was ook baie vreemd om by die skool te wees en jy's die enigste graad daarso. Ja. So dit was definitief 'n aanpassing geweest. Tydsbeplanning was baie anders. So ons het eintlik maar heeltyd aangehou oefen vir die hoop om sport te speel. Ja. So in daai opsigte het ons program maar dieselfde gebly. Ja. Maar ek dink die groot verandering was al van hoe jy emosioneel en
na elke ding anders moes kyk Ja. en jou beplanning daarvolgens aan te skuif. Definitief. Nou, sê my 'n bietjie iets wat toe ek en jy ook gesels het 'n rukkie terug is hoe jy genoem het die belangrikheid van 'n balans. Ek dink baie kinders gaan in graad 12 in en nou graad 11 met van die skole wat jy kan klaarmaak in graad 11 en dink jy moet suiwer akademie of jy gaan nie presteer nie, maar jy het iets van alles gedoen en nog steeds top geëindig op jou einde. So, hoe het jy daai balans gehandhaaf en hoe belangrik was dit vir jou om seker te maak jy doen ietsie van alles? Ja, ek dink balans was eintlik dit was eintlik die grootste dink ek bydra tot my sukses, die feit dat ek besig was en ek is eintlik baie dankbaar aan my ouers daarvoor want van jongs af het hulle vir gesê jy moet sport en jy moet musiek doen tot op 'n punt waar ek dit later wou doen en nog goed wou bydoen. Ja. En dit was alhoewel dit my baie besig hou, dink ek het dit vir my 'n baie wyeer idee gegee van die lewe. Want jy het soveel invloede en soveel daar kom van soveel kant af inligting na jou in dat jy na alles anders kyk. En as ek dink mense was baie daar wat jy baie min tyd gehad het vir elke ding. So as jy met iets besig was, moes jy voluit daarop aandag gegee het. Ja. So eintlik waar as jy 'n nie 'n besige dag gehad het, so jy 2 ure se werk in 5 ure gedoen het. Ja. Terwyl as jy 'n besige dag gehad het, jy 2 ure se werk in 'n uur gedoen. Presies. So ek dink dit leer 'n mens hoe om harder te werk, maar en ek dink 'n baie belangrike ding is dit laat jou anders kyk. Soos as ek dink ek glo musiek was baie belangrik vir die manier hoe ek wiskunde verstaan. Okay. En net hoe ek weet my musiek en my wiskunde is baie met mekaar gekonnekteer en ook my musiek en my taal want ek het regtig 'n passie ontwikkel vir lirieke van musiek en hoe dit hoe ek skryf verander het. En so hoe dit al vir my taal en my wiskunde alles bymekaar gekom het en met die sport hoe as jy fiks is en jy so dan dink jy ook soveel helderder en op die rugbyveld leer jy om daai splitsekonde keuses te maak en hoe dit belangrik is in 'n eksamen om net te sê okay, ek gaan nou dit doen. Ja. So ek glo dit is regtig belangrik om hoe meer goed jy doen, hoe meer kan jy nog bydoen. Presies. Ek dink jy's 'n bewys, daai lopende bewys vir ons dat hoe meer jy het om te doen, hoe meer kan jy doen, maar dis as jy sit en jy het te veel tyd op jou hande wat die probleme inkom. Ja, dis iets wat ons duidelik geleer het in lockdown. Presies. Nou sê my bietjie, wat is jou planne vir hierdie jaar? Ek weet julle is nou amper op pad. So sê my bietjie, wat is die planne en wat is jou hoop vir die jaar? As ek en jy nou volgende jaar hierdie tyd weer in die studio moet sit, wat het jy gehoop het 2021 vir jou gegee? Ja, ons is nou baie opgewonde tyd om universiteit toe te gaan, daai ding wat 'n mens baie lank na uitsien, Ja. veral jou hele graad 12 jaar. Presies. Maar ek gaan Stellenbosch toe in megatroniese ingenieurswese daar studeer. En dan ek's ook daar in 'n koshuis. So my groot hoop as 'n eerste jaar is eintlik maar net om te oorleef. Ja. En maar net my voete te vind daarso en dan hooplik van daar af goeie netwerke te bou en sodat mense in die toekoms regtig 'n grond het om op te werk. Ja. En jy het vandag vir my verduidelik van maar vir die mense wat nie weet nie, wat is megatroniese ingenieurswese want dit klink net vir my ingewikkeld en moeilik. Wel, as ek reg is en ek dink ek gaan dalk verkeerd bewys word terwyl ek daar Jy weet definitief meer as wat ek doen. Dit is 'n mengsel van 'n meganiese en elektriese ingenieurswese. Ag, ja. So dis lekker breed en dan ook as ek reg is 'n bietjie meer ook programmering en tegnologie ingewerk. So mense dis basies jy kan die ouens wat robotarms bou en daai goeters. Nou sê my, kan jy 'n Amazon robot vir ons bou? Want ek wil baie graag hê ons moet 'n robot hê wat hier rondhardloop by die kantoor. So as jy dit nou geleer het, sal jy maar vir my 'n robot kom bou. Ek sal as ek hopelik sal ek kan. Hopelik sal ek op daai punt wees waar ek dit kan doen. En Christo, 'n laaste ding, kan jy dalk vir ons graad 11s en 12s wat nou in 2021 instap, wat is jou raad aan hulle om nie moed te verloor nie? Die groot ding is doen alles voluit. Jy is elke dag, wat is dit 5 of 7 ure by die skool. Ja. In daai paar ure, jy kan met jou pelle kuier, maar as jy besig is in die klas, fokus op wat jy doen, want dan hoef jy baie minder te leer. Ja. So alles wat jy doen dit voluit. As jy gaan oefen, gee alles. As jy by pelle is, gee alles sodat jy nie spyt is dat jy nie die naweek uitgekom het nie.
En dan ja, hoe meer jy as jy alles voluit doen heeltyd, dan gaan jy agterkom met meer tyd vir alles, maar die oomblik as jy iets halfpad begin doen, dan het jy nie meer tyd om ander goed te doen. Presies. Ja, baie dankie Christo. En ook vir die mense wat nou is by ons inskakel. Christo is natuurlik ons IEB Namibia top presteerder, maar ook interessant genoeg is hy onder die 1% vir wetenskap, fisiese wetenskap, lewenswetenskap en wiskunde vir IEB in totaal. Sy punte wat hy behaal het in sy eindeksamen. So ek voel bietjie klein, soos ek hier sit, want ek was nie goed gewees in daai vakke nie, maar ons wil vir jou sê baie geluk. Dankie dat jy Namibia se skole se naam hoog hou en ook Windhoek Afrikaanse Privaatskool se naam hoog hou en alle beste met die pad vorentoe. Baie dankie, dit is baie lekker om hier te wees vandag. I think it was very exciting to hear what Christo has to say, and especially also the advice that he has to this year's grade 11s and 12s to remember that the more you have to do, the more you will get done, but to also do anything and everything you're doing with passion and determination. And our last topic that we will be discussing this week is of our course, our page 8. So with our brand new layout, we will be celebrating different institutions every week, and this week is dedicated towards IUM. And I think it's very exciting to see the news that they have to share, especially about the declaring 2021 as the year of improved performance, but also their new Center for Environmental Studies that opened up at the university. But unfortunately, that brings us to the end of our show for today. Please make sure that you catch us again next week as we share the latest youth news, but also make sure that you stay tuned to both our Telegram channel, our Twitter, our Facebook, our TikTok, our Instagram for all the latest youth news. But that's it from me, Marisol. Until we see each other again next week, same time, same place, different outfit.